Ari ba na puno-puno tubig? For to this video kay wala lang po tayo upload nga tinaro nga content. So dali ubani ko ninyo sa atong gamay nga negosyo kay wala na po tag-update ani atong tiradahan ning naunsa na. Og mao lagi to naalandi ko i-share ninyo no kanang magbuhi og tilapia bitaw nga parehan ning style sa huwakan ning backyard farming ra. Kay dako jud kog failed aning panahon na. Kay nagdahom man kog og daghan nga to ibutang similya, daghan atong kwarta, paita. Pero nahalinan magupod tuod ta, pero layo ra gyud sa atong nagasto aning pagsugod pa lang aning negosyo ah. Pero mao na giingon nga failed is failed. Ya word choy English man. Aw English, oy naunsa gud ka. Kay magkwenta ta ani ha. Sa first na nga atong trapal nga nabuhat no, 5K to. Pagsunod 2K. So, asa may atong negosyo na? Wa ya mo. Sa trapal plandaan, pas page pa. Wa na. Pildi na ta ni. Pero mao na hang giingon, kung magsugod gani kang negosyo, nya mahadlo ka ma-down. Aw ayaw na lang pagsugod. Kay ngano, kana bitaw magnegosyo ka, ginagmay man na una. Mo nagiingon nga matik na diha. Mao na nagdungag na puntag manok, kining leer, chicken, kining paitlog. Tistingan na to nig buklik ba ni? Aw di na jud ko musugot og ma-failed ta ni. Kay sa piso pa lang daan no, tag 95 plus page pa nga grabe pa mga mga animala. Liman ka sukad sa tong pagkuha nila no. Sus nakahurot nang gyud sila isa ka buok nga sako bro isa ka sako misro tong kape na pero mo na giingon nga wa pa man mahuman ni atong kuan di ba mo nila pag abot nila mo na giingon nila nga chicken nga tag 95 pero wa ta kay baw nikalit ra sila og ingon na ani kadak mo na giingon nga magantos jud ka kung gusto ka musud anang negosyo aw pagkugi ayaw pagsige ra ingog damgor na imong gusto kay wa nay mo abot sa imong kalibuhi sa imong kalipay og sa atuang nasod nga natawhan kay grabe na ang flood control ni samot na gyud.